rất đáng sợ và còn trẻ hơn cả anh nữa. Ép được đối phương. Liên tục là những cú đấm trúng đích từ AJ. Rất tốt đối cú đấm. Đối thủ ngã rồi. Đối thủ chênh choáng. Tốc độ vẫn luôn là điều mà AJ mang đến. Gục rồi, gục thật rồi. Không thể tin được. Ating masasaksihan kung paano pinagabang ng Pilipino mandirigma ang kanyang kalabang Thai fighter sa loob lamang ng isang round sa mismong puso ng Vietnam. Nitong August 11, 2024, muling nagpakita ng walang kapantay na bagsik ang isang undefeated Pinoy prospect na ngayon naninirahan sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Bitbit ang kanyang malinis na record na 9 na panalo at 5 dito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. Pumasok si Arvinjan Pasiones sa laban ito na may dalang alab ng determinasyon at tapang ng lahing Kayumanggi. Ang kanyang katunggali, si Nantanon Tongchai, isang Thai warrior na may kartadang 13 panalo. 11 dito ay nagmula via knockouts, 2 talo at 2 tabla. Ito ay may dalang sariling hangarin na magtatagumpay. Ngunit sa loob ng isang maikling round, napatunayan ng ating kababayan kung sino ang tunay na hari sa ibabaw ng lona sa isang laban na nagpaiwan ng marka sa kasaysayan ng boxing. Arvinjan Pasiones! Đời mới thua 2 và hòa 2. Trong khi đó thì với AJ Sa unang round pa lang mga idol, nahirapan agad ang kalaban. Hindi niya mabasa ang estilo ng Pinoy na may kakayahang magpapalit-palit ng stance ng mabilis at epektibo. Pansin na parehong malakas ang kaliwat kanang kamay ni Arvinjan Pasiones kahit hirap ang kalaban sa pagdepensa. đấm tốt của Pasiones. AJ ép luôn đối phương, một đánh nhanh đầy tốc độ vẫn luôn là thứ cực kỳ cuốn hút mà AJ Pasiones làm được. Đừng quên rằng đối thủ của anh cũng rất đáng sợ và còn trẻ hơn cả anh nữa. Ép được đối phương. Liên tục là những cú đấm trúng đích từ AJ. Rất tốt đối cú đấm. Đối thủ ngã rồi. Đối thủ chênh choáng say đòn rồi và đây mới là hiệp đấu đầu tiên thôi. Tốc độ vẫn luôn là điều mà AJ mang đến. Gục rồi, gục thật rồi. Không thể tin được. Đây là hiệp 1 và mới chỉ là 2 phút 15 giây. Có lẽ trận đấu vẫn tiếp tục. Left hook. Đối thủ cố lên không trụ rồi. Và đó là chiến thắng cho AJ. Dahil sa lakas ni AJ Pasiones, maagang tinapos ang laban. Isang mabagsik na hook at uppercut sa panga ang nagpayanig sa kalaban na sinundan ng isang matulis na liver shot na tuluyang tumapos sa laban. AJ Pasiones đã thắng. Không thể tin được. Quá thuyết phục. Arvinjan Pasiones! Kilala na itong si Arvinjan Pasiones aka The Sniper doon sa Thailand mga idol dahil sa kanyang sensational na estilo at bagsik sa ibabaw ng ring. Sa bidyong ito, isisingit natin ang isa pang impresibong performance laban sa Thai warrior na si Wangchai Niang Hansa na may record na 18 panalo, 13 talo at 13 panalo dito ay nagmula via knockouts. Wangchai Niang Hansa. Ginanap ang labang ito sa Space Plus Bangkok, RCA Bangkok, Thailand. And in the shorts with the purple trim, we have Arvinjan Niang Hansa in the blue shorts. We will see. Very nice jump by Arvin. Wangchai jumps in with a double jab. Very nice. And of course, we've got a classic southpaw against an orthodox at the moment. เกิดที่ฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าตอนนี้ On Pasiones goes back to an orthodox stance and a right hand. The sniper by name, sniper by nature. He lands that clean shot through the middle. A beautiful, beautiful. นะครับอาวินจอนไปโซเล And a right hand downstairs knocks his opponent back. นะครับอาวินจอน Arvin doing a very good job of trying to finish this early on. ซ้ายยังไม่โดน It looks like he wants to go home early. ถอยออกก่อนต้องขยับก่อนครับ But Wangchai and Arvin sends his opponent down. And I think Wangchai doesn't realize what's put him down. He looks stunned. Is the sniper gonna finish off his opponent? We will see. He's already hit him twice. He's in last stand. Will he take out the opponent? A beautiful corkscrew uppercut and a right hand as well. ต้องเตะกันเชียงนี้นะครับ The referee's going to be looking at this very closely เซไปเซมา because every shot the sniper lands, it is stunning his opponent. ที่มาใช้ตอนนี้ต้องประค
คองตัวเลยครับยกการสูงสุด You call him a sniper, it's like a Barrett 50 cal because every shot has put it down. What a beautiful performance by Arvin John. Mga idol, si AJ Pasiones na nga ba ang susunod na magpapatuloy sa yapak ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao? Ang pambihirang galaw at estilo ng ating kababayan ay talagang kakaiba. Kitang-kita sa kanyang determinasyon na malayong malayo pa ang kanyang maaabot. Malaki ang pag-asa ng bawat Pilipino na muling magbabalik ang liyab ng ating mga pambato at muling maipagmalaki ang ating karangalan sa buong mundo. Mga idol, si AJ Pasiones na nga ba ang susunod na magpapatuloy sa yapak ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao?